हाय सांग मैंने शुभ सकाळ। तो सांग मैंने मुझे चांदीपुर जो बलरामगढ़ी अच्छी से बलरामगढ़ी में पहुँची। तो आपन को बलरामगढ़ समस्त दृश्य ए देखिए। प्रथम सांग मैंने देखु एमती बलरामगढ़ी माने माघुर चाष केमती कराए माने ये देखो माघुर मैंने केमती खेलुंट पूरा मुझे देखा देखु माने एटा हूँ कला 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 माघुर माने कला माघुर ये चाष करा जाए। देखो तो केते बड़ बड़ चाष सब करा जाउछि। तो देखंतु केमिति चाष करा खाली माघुर चाष। तो एबे आमे सुखा खଳାରେ पहुँचीचु। सुखा केमिति एठारे माने करा जाए से सुखा खଳାର समस्त दृश्य आपण मानकु मु देखिबे। देखंतु केमिति माघुर गुडा केमिति खाली माने डिया मारुचंती। हां प्रबल माघुर ए पोखरी रे पूरा खाली भर्ती हिची ए सब कला माघुर गुडी भर्ती हिची। माने आमे जुआड़े जीवु ये माघुर गुड़िक सियाड़े सियाड़े चलचंती। देखंतु सांग माने माघुर चाष। तो ये हूँ बलरामगढ़ दृश्य। ये हूँ सुखा खड़ा आउ सुखा खड़ा को आम सुखा खड़ा पाखक जावा। सुखा केमती मैंने सुखा जाए से से दृश्य आपण मानक मु देखी। तो देखु सांग मैंने खाली चिंगुड़ी रोटा मुंड ना कौन खाली चिंगुड़ी मुंड केमती पड़ी देखु। जगटा टिके सांग मैंने अपरिष्कार होची किंतु बहुत सेंट खाली माने सुखुआर सेंट प्रबल माने खाली माछ सेंट जो माछ पचिगले ताकू सुखा बना जाए। तो आमे पूरा ऑलरेडी पहुँची जाइछु। तो देखो सांग मैंने ये केमिति सुखा करा जाउची। सुखा केमिति करा जाउची आपण वीडियोटा देखो माने केते परिमाण सुखा चलची। हमर ये भाई माने केते परिश्रम करिकी सुखा करूचंती। देखंतु प्रचुर खाली सुखुआ भाई माने प्रतिदिन एमती अनेक परिश्रम करी खरा वर्षा रे सुखा सब करूचंती। भाई जने देखंतु बेलचारे सुखा घस मारचंती। भाई एटा की सुखा एटा ना एटा ये चाहरा चाहरा ना सुखाटा कौन बेसी कंटा अच्छे बोधे अल्प कंटा। तो यहाँ को चाहरा सुखा बोली कह जाए भाई माने। आ गोटे एपटे आपण मानक देखी सांग मैंने एटा देखो ये एटा भी चलती सुखुआ। देखो केते परिमाण एपटे सुखा चाष कर देखो। कौन है भाई फोटो खाली आमर ना आपण मान खाली सुखुआर सुखा केमती होटा खाली आम देख सुखुआ चाषटा खाली ये देखो सांग मैंने आमर एपटे अधिकांश लोक ये सुखुआ
ମାନେ କରିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଏ ଶୁଖୁଆ କରିବାଟା ମାନେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟାକୁ ଶୁଖେଇବା, ପୁଣି ତାକୁ ରଖିବା, ପୁଣି ବସ୍ତା କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ କରିକି ଶୁଖୁଆ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରଚୁର ଶୁଖୁଆ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବଳରାମଗଡ଼ିର ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେ ଶୁଖୁଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖାଲି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଶୁଖାଯାଇଛି। ମାନେ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ସାଫୁଆ ବା ତାକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ପାଟିଆ ଶୁଖୁଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ଶୁଖାଯାଇଛି। ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ କରାଯାଉଛି ଶୁଖୁଆକୁ ଶୁଖେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ପରିମାଣ ଖାଲି ଶୁଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଡ଼ି କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଞ୍ଚା କରିକି ଶୁଖାଇଛି ଶୁଖୁଆ। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ। ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଖୁଆ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଉଠୁ ଶୁଖୁଆ ସବୁଆଡ଼କୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ବଳରାମଗଡ଼ି ଅଛି, ସେ ବଳରାମଗଡ଼ିରେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଶୁଖୁଆ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଏଟା ମାଛ ଧରିବା କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଶୁଖୁଆ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ କେତେ ପରିମାଣ ଶୁଖୁଆ। ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମଗଡ଼ିର ଶୁଖୁଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଅନ୍ କରୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆମେ ଚାଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଇ ଶୁଖୁଆ ଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଶୁଖାଯାଇଛି। ପୁରା ରୋଡ଼ କଡ଼କରେ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବି ଶୁଖୁଆ ଚାଷ, ବତକ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବତକ ସବୁ ରହୁଛି, ଶୁଖୁଆ କେମିତି କରି ଶୁଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।